जालिम का कभी ईश्वर कोई नशवली आई मतमियानो याई करबला के दिल सलमुदा वशकुरू सराय दीवानी तुम जुल्म शरे दा जुल्म दिया हो से उन्होंने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चढ़ा वाले खादिम हुसैन हमारा बलबला तकलार खाने तवदई दला आई खशी मुदला सिवाड़ू करवतई नशवा बजाड़ी दशवा ये सकल बीबी बाबाना रवाना शुला मजलूम हुसैन दस्तर की लड़ाई सारी यूसुफ अकबर सजुल की अकबर बयान कहो आई खादिम हुसैन बीबी वाला तुम अल्फाजों की रद्द हुई तजुला रद्द हुआ बाबा दस्तर की लड़ाई यूसुफ सारे अकबर खादिम हुसैन बीबी वाला वज़ालिम शफीक तेरा दरावा कोई नशोरे आई पड़मही प्रेम अता कबूल खाओ इन्हें सराया वा मजलूम हुसैना तारीख में मौजूद नहीं सकला मौला हुसैन दा सहना वली दलदा हलाती वली दो जालिम तेरा वजन जालिम तमाम बदान सर सूरा जुल्म करे शिवका खुयाद वला तमा वले बीबी करे नजकी फयाद या हुसैन الذي قال في وقت آخر من الخيام يا زينب يا زينب ويا أم كلثوم وخصوصا يا سكين عليكم مني سلام أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق محمد وعلي محمد صلوات صل على محمد وعلى محمد हज़रात इमाम हुसैन आशिकान इमामत व विलायत माहौल सजा लगातार वाले एहसास करती खुदा हुसैन ज़मीन कुमा जारी दे कुम हरारत की उशाला अकासो तरी तरफ यदि हुदूद दरी चाहे वाला दूध नहीं हम सवाब dari iman dari berat awasa Muhammad wa ali Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Rasulullah taraf dari Bismillah Bismillah Quran Majid surah Qur'an ayat maka surat ke tilawat kala Perhatikan هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Tetapi Perhatikan Aga hasti sebagai gambar ras kawal hidayat sara wa tahabu
دین سا بسم اللہ بسم اللہ سابقاو انشاءاللہ مشکسو پروردگار آغا ذات تے آغا حسبی دے صدق پیغمبر راستول ہدایت سرا و تحاق دین سرا کرنا انسان وجود تا رہے دا حق و دا باطل و جان شروع دے توجہ کرے بسم اللہ بسم اللہ انسان راہلو سارا ابتداء نشا آدم نشا خاتم پوری دا جان شروع دے کلدہ حضرت آدم و شیطان شکل کے توجہ ہوا طرف سے کلدہ حضرت ابراہیم و نمرود شکل کے کلدہ حضرت موسیٰ و فرعون شکل کے کلدہ حضرت عیسیٰ و مشرکان شکل کے کلدہ پیغمبر و ابو جہل و ابو لہب شکل کے کوئی نشوری کلدہ مولا علی و معاویہ شکل کے کلدہ حسین و یزید شکل کے نندا حق و باطل و جنگ حسینی و یزیدی شکل کے موجود ہے لہذا جان شہود و انسان فطرت نسیدے کمانان نسی مخ کے جلسوں کی معاذ کرے ہو کل یولد علی فطرت الاسلام ہر انسان دے اسلام فطرت والی پیدا ہوتی اسلام فطرت یعنی دہر کو فطرت اما دغمور اپلادی سے یحبدانی ہی و ینصرانی دا دغمور اپلادی سے غنام نصرانی جوڑی اور نہ یہودی جوڑی توجہ مدے بسم اللہ انسان فطرت دسینے خلقت کی دسینے سکلہ پروردگار پیداو کی ہاتھ پرست پیدا ہوئی کی دلوگا سے ہلکی کو رسو بسم اللہ دغمور اپلاد دے جامعہ دے صدر انسان فطرت بدل کی غائیہ پیار رسید حق و مقابلہ کی توجہ بدے بسم اللہ چونکہ حق و بنسبات خالصوں کی اس پر یا حق و طرفدار دے سڑیر کا یا حق و مقابلے کی دیکھم کنیش پر بیغامہ حال ایک سکو ہاتھ سکو باطل سکو ہماری زندگی سارا پرکار ہے حضوریت محمد علی محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وہ کون سے کس حد کا نقصان رسید لے دے حد پرست خلق رپردلی دا حق و حمایت کی کرے دے تصویری کا لکسن کی ہمیشہ دپارا دا باطل و دشکر شکاری ہمیشہ دپارا کام میرے نبی دا حق و دشکرم موجود دی جان دے کب یا وہ جان نشتر یا وہ امتحان نشتر لذا امام حسین علیہ السلام کل کربلا کا رسول یارے کی خطبہ گیر کی خطبے جنا الفاظ نسلی اے خالقو الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه اے خالقو مگر نکسو حق باندې عمل نتیگی باطلنا مانا نیشتا دے بسم اللہ بسم اللہ کوئی نشو واضح دیا الفاظ بالکل لوگوں نے توجہ رکھو اے خالقو حق باندې دا اعمال نکیږي
باطل کا زمانہ ہے کہ اسا مجبوری انسان اسم ویلے مخیر تزوج دیکسن امام خود بھی ورکی باوجود دیکس انسان فطرتن حق اس کا رہی کرتے ورو کے بچے دوست کنسی کے کمال کسی کنسی ہے حق مولی غسرہ تسیلے کا نہ دے نظام مهمترین شے در انسان زندگی کے دارے صدا حقو طرفداری ہوئی یا سواجات سے جامعات دی حد تلارشی صحت پامال شی مظلوم شی امام علی علیہ السلام ظاہران 50 نمبر خلوے کی طرف دے اشارہ کی بسم اللہ یدرود جب محمد و علی محمد و علی بلند و درگون سے ایک صدقی کے دا حق کو قتل کی گی حق مظلومتی کی گی حق نزیبان دی اچھتی گی کوئی نشور سواجہ ایک سا حق 24 سال کھور کی کینی باطل حکومت کی سواجہ دے مولا علی علیہ السلام در تحیل یاد ولرا انما بدء وقوع الفتن توجہ بنے بسم اللہ انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع واحكام تبتدع تمام موضوع اسرار میرا ہوئے بسم اللہ امام علی علیہ السلام نے سیاد ولرا ایوہ الناس اے خالقو فتنہ کون سی نہ شروع کی دہا کو قتل کون سی کی یہ سب ابتدائی کون سی نہ دے انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع دہا کو قتل ابتدا نفس پرستی نہ شروع کی بسم اللہ بسم کوئی نہ شروع کون سے ایک نفس پرستی ہوا زان برات سے مختلف دبال غام نہ ہو دین غام نہ ہو غریب غام نہ ہو غزی کے دہا کو قتل کی واحکام تبتدع بل سشے یہ نفس پرستی دے دنیا پرستی دے دویام شے و احکام تبتدع کلک بدعتون جوش دین کے بدعتون رناوزی دہا کو دین سر پروردگار یہ کم سا پیغمبر دہا کو دین سر رسنا والے تاکہ سے هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق دہا کو دین سر رسنا والے دینی اسلام کی سشیم دی راحت لی کلا یو انسان رباسی بدعتون شروع کی غٹیم کے دہا کو دین بوال کی گی حق بوال کی گی بس مهمترین شے سے دنیا پرستی نفس پرستی یدرود محمد و آل محمد و اللہم صلی علی محمد وآل محمد یبلغ یبلغ تواصاک محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد مهم ترین واجہ صدیق کے بدلی راشی انسان حق و مقابلی تروزی یہ نفس پرستی و دنیا پرستی دے ویو دین کے بدعتون و رمضلل بسم اللہ بسم اللہ نیو بدعت سرا دا پیغمبر نو سنن تقلید دعا بدعتون را لگو دعا
جامعه نووسی کلا سنت جامعه نووت غیر جامعه باندالات بھی لگنا سبا دمو جامعه آدھی بسم الله توجہ بدے بیا غیر جامعه کی بزید دین سبے تک کے شہید ہوتا مجتہد ہوتا عالم ہوتا رہبر پٹوا لگی بیا دا انڈیا اقترار پٹوا لگی یا ارزش بدنش کنا بدعت راشی یا دین ایمان کامش یا جامعہ فساد کرش مولا علیہ السلام ہوگی ان الناس عبید الدنیا انسان دا دنیا غلام نے دا دنیا عبادت کی والدین لائق على ألسنتهم والدين له شريعات يحوطونه ما ضرت معايشهم يسدين اور پورا پوری کبھی سچورا پوری دین نہ رزق ہوئی پیداوی فإذا محسوا بالبلا قلت تيارون یاد ولالا اندہ انسان سڑیر تین زبان باندے یہی سکلا بلاو ابتلاو امتحان کی مبتلاشی غتین کی دینداران کام توجہ مدے بسم الله مولا حسین علیہ السلام بچ سکر مدینہ نواتن سورہ کسان ورسا مکی تراغل نورم ورسا راشول 18-22,000 ننیسا 1 لاکھ پوری خاتون ورکستا ولیز نبی خورست سورہ امام تا خطرہ زیادی گی شوکم دا سوچ کی سے دنیا کا نشمہ سی دے وہ تو مستقی خلق کربلا کا رسیدی مولا حسین علیہ السلام تقریباً بے زبان صدا جملہ رکھو چھاسی خلق سبا پکڑوں شیادی پولا مارون کی یا امام الزمان العجل گڑا وکا ظہور باندے گڑا وکا خوبیان سواجہ دے امام نرسی شیعہ خودیر زیاد دی وہ امام نرسی چونکہ آخری امام حقیقت تبوری نتصل لگی کی لکت العجل کن لگونا لیکن توجہ بارم درنا جوابا مدر پر آئے العجل کن لگونا لی لبیک کن لگونا لی دستی دبریخی لکت آغا کن لکوفی والا آغو خالقو بندی دی سہو امام حسین علیہ السلام رہو وقت البیاء الیارے کے بریخ لل يا قائمي على محمد صلوات صلى أشركوا واقعاً عمداش من زمان الإمام يومون العجل زرنك يلا مشكلة لكن نظام امام علی علیہ السلام سے دی نقطے کا توجہ ہوا کو دی غربے کا توجہ ہوا ابتداد حق جان و حق مقابلے کی جان کن کہنا شروع کی سکون تھے کہ نفس پرستی زیادہ شی دنیا پرستی زیادہ شی بدعاتون زیادہ یتولا توجہ ما طرف داری کلا کن تھے کہ بدعاتون راشی و کاشت مردی شی يتولى فيها رجالا يو كاستمر كيشي يو بدعات تجور كي نور دور بسيشي الله أكبر يتولى فيها رجالا يخالف فيها كتاب الله وسنة رسوله بدعات سے کل راشی قرآن و در پیغمبر سنت مظلوم
या चोक बांधे आमाल न कि दमक की जुमला डेरा मोड़ी बादे याद वाला रोदा जुमला वाफड़ो तदी मजलिस वाला दा जुमला कर भी दे अला फलौ अन्न al-haqq khalasa lam yakun इख्तिलाफ याद वाला रा कचेरे हक लिबास की पीछी इख्तिलाफ न रहती तवज्जो मने बिस्मिल्लाह हक शक्ल की कपीशी इख्तिलाफ दरअसल मुश्किल कौन सी की وأن الباطل لو خلص لم يخفى على ذي حجاب याद वाला रा कचरे बातिल पातिसी बातिल लिबास की या लवंदे छोक आकल लरी तभी किसी इजाजत से इस्तेमाल करें साहिब आकल कचोक लवंदे आकल लरी या कथा मुश्किल खुद उसमें खुद से न कहेगा बातिल खुद नहीं गई सकी इमाम वाला जुमला वलाकिन युखद मिन हादा ज़िक्सुन बातिल लवंदे रवाफी ويؤخذ من ذاك الشخص حق لوندي رواخي توجه ما طرف تاني درود يا بلند وسرق محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لك باطل رواخي حق رواخي باطل وامن دهب ولا لباس واجه توجه بده الله جمله کرتی باطل وامن دهب لباس واجه کلا درتا من بری شکل کے پیش حسین میں بروان دیچی رسمو کو کیا سوچ نکو یا چکونا خبر رکھے یہ چکو لڑی کلا درتا مشر شکل کی رمان کی کلا حتی ازدائی شکل کی درتا بدعت نہ دیتے میرے کاٹا نہیں سارے علیہ السلام کو سلام دے گا درتائی سمین لگاوا خدا علی کے اللہ بل نہیں کہ کربلا جوڑا شوا اور اپنے ورسنہ لاشا کہ کربلا جوڑا شوا یہ دے گا ایمہ واقعہ احکام مقام لگے شروع شکا سوستری وندازہ لگی ایمہ واقعہ دیتا ذکر کون سے دلیل سال قلبی کوش یہی سچا کے جمال کے دہان سے شیخی چھر کی بھی پیجا اس کے خدا دے گا سن دشمن کو کوشش میں ڈالے صحاب و لباس کی باتیں دیر کی متصب کار بھی جائے کی جمال کی یہی چھر ایوہ طرف دا مولا علی علیہ السلام دی توجہ ملی بسم اللہ ایوہ طرف دا مولا علی علیہ السلام نے بل طرف دا دا پیغمبر خزر حضرت عائشہ تاریخ دے توحید نشتا ہوئی آلے سنت تو کتاب نشتا دا مو کتاب تو نشتا عبرت دا پارا توحید ورکی نشتا ایوہ طرف دا علی علیہ السلام بل طرف دا پیغمبر خزر بل طرف دا طلحہ و زبیر دی سیف الاسلام نے ورطویلی شویلی دا اسلام تھوڑا دے طول عمری اسلام دا پارا تھوڑا چلا ولی دے ہاتھو دا پارے تھوڑا چلا ولی دے دا دشمن طریقہ دا دے امام مقابلے کی چوکرا ولی امام مقابلے کی کافر کو نرا ولی کر دیا مسلمان کافر سرا نکی دی مسلمان اور ترا مکی کی مسلمان کی مہاری وکاس دا امام مقابلہ نشی کھاوے ایوہ طرف دا پیغمبر خزا دی بل طرف دا پیغمبر اصحاب دی سورت دشمن کی اتنی تطوق یہ صدقے کی اس کا صدقہ خال کو عرض مبکر کباتے خالیشی یا چوکنا ولی گی لبندے اکل لری خوشحدہ خال کی دنزی کے ولی گی بسم اللہ یہ صدقین کی یوکا
خیر نظام سے پلے کرا دی ٹرین کی یوگا سراشی امام نے تپوس کی توجہ دوار بندی ہوتے کروانی امام نے تپوس کی توجہ بندی کھول توجہ دے امام نے تپوس کی یعنی زخریر حیرانیہ زخریر حیرانیہ زرمان واری حق و ساراشا توجہ ملے بسم اللہ سوکم ایوہ طرفتا علی علیہ السلام دے دا حسنین و بابا دے دا قدرمن ورمن شوہر دے دا پیغمبر پرزوے دے بسم اللہ بسم اللہ بل طرفتا دا پیغمبر خدا دے دا پیغمبر اصحاب دی زندہ پوئے گا سہاج تا سارا دیا حق دا نورو سارا دے امام ورطا سی امام ورطا این صفحہ پاکے گا اے سارا انسان جملہ وارا جملہ وارا یدود یک محمد وآل محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام اور تجزیع صدا الحق لا يعرف بالرجال حق خلق سر ما بجانا ماشاءاللہ اعرف الحق تعرف اهله حق کو بجانا یا مدر تپاتا ولگی کچوک حق سرگی غاپا آگی چوک باطلو سرگی غاپا باطلی حق مدر پارا معیار خالق نہیں بلکہ خالق کو بجندون پارا معیار و تلا حق لے آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما الفاظ دیر کرنا نہیں کچھو گا جانے سے بسم اللہ خاص میں خوبیہ والی شریف حق خالق سلامات کے جانا حق کو بھی جانا چھوک دا حق کو طرفدار بھی قال یا اہل حق الحق لا يعرف بالرجال حق خلق سرا ما بجانا اعرف الحق تعرف اهله حق بجانا اهل حق ما بجانا امام حق سشيري تصدق حق سشيري حق موزي حق رجالي حق زکات دے حق خمس دے حق حج دے حق جہاد دے حق امر بالمعروف دے حق نہی عن المنکر دے حق تولی و تبری دے توجہ میں دے اللہ حق چوک دی سارا الہ اہل بیت خویا علی موس کو غطا رفتا اس کا توجہ وارد نکتے طرح سا بسم اللہ توجہ میں دے حق کو منصوبة طرف ترسل دي طرف ترسل حاج غون ماني دام ماني غام لا إله إلا الله دام لا إله إلا الله غوم زكاة ويركي دام ويركي غوم عمر بالمعروف ماني دام عمر بالمعروف ماني غوم پروردگار ماني دام ماني غوم پیغمبر ماني دام پیغمبر ماني غوم رسول الله ماني دام ماني يا علي سوكم تخويلو سحاكو خلق تماکسا خدا خود
خادیا شیطانت دیگا پروردگار تا نرسی بلکہ رات یا یزیدی لشکر کھلے جو خدا کی پیغمبر مکی واجب اللہ ما یاد تنورم واضح تھی رجولات ما والا تایید تھی پیغمبر در تایید سے الحق مع علی و علی مع الحق حق علی سرده علی حق سرده خدا سنید سے چیتا حق صیغت بالی زنا یدور معه حیث مدى چیتا علی صیغت بالی سی واہ ماشاءاللہ توجہ مجھے نعرہ حیدری بس دغدی کے حق دا پارا معیار علی دے نداد سا علی دا پارا معیار حق ویلے جگہ پیغمبر ویلی دی کچھے واڑے حق واخلے حقیقت واخلے علم واخلا نصدر طبیعہ یم سعانا مدینة العلم وعلی بابها صدا حق دا علم دروازہ یم صدا علم ودا حق شہر یم علی دروازہ دے من اراد العلم فلیات الباب کا واڑے علم تداخل شد علی دروازہ ہوا ہے بسم اللہ حق دا پارا موتا دا پارا مایات سری حق دی وکلت ایسا ساختش ولا یا پکار دے امام مسئلہ شوہیلے امام معصوم دے موتا ہو نکلا اما کو دا پیجا ایتا ما کسا چاہلا امار چیئے واو دا بندے ایسی سے بلا بیان واو کبکار میں بھی خدای بھی جنگوری تیرا بھی کا محمد اور دا علی آل بمبد آگے جاتے ماں خوشحال حجک بجلت کا صحیح ماشاءاللہ اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ اسباریان امام سود زمانے موتا کو پریگدہ عمار دول مسلمان منی پیغمبر عمار تلیم سے یا عمار ان سلک الناس وادیا وسلک علی وادیا فسلک مع علی وخل الناس اے عمار کچھری دول دنیای و طرف تلاللا علی من طرف تلاللو یا گبرو نشے لا تستوحشو فی طریق الہدا لدلت اہلی دیواجی نظر کاملی یا گبرو نشے کچھری دول دنیای و طرف تلالا علی من طرف تلال عمار تلئی ان سلک الناس كلهم واديا دول دنياي وطرف تلالا وسلك علي واديا وعلي من طرف تلال فاسلك مع علي وخل الناس اي عمار يا دول دنيا بريقنا وعلي سلام بسم اللہ بسم اللہ نعرہ حیدری دنیا میں لاکھ نہ دے امام میں لاکھ دے حق میں لاکھ دے داما کے ساتھ سے یزید اللہ کر کے رازن رکھی داما کے ساتھ سے امام حسین مقابلے کی کمدی سوا پر اجار کول کرنا اور تبیر شریف سچات سورہ ونجاور کرا سوا اور تزیاد دے رہی گی اندیواج ان تاریخ کے موجود دی سوارے بنبنے بشوارے کلا ظالمان وکات لے کلا ظالمان وارے دی وانا لرمنی نواجوران حضر ہوئے جو دے ٹیکس یاسو دبو استاد دے ریا سبا وہ بیان دعاو گیا دبی وارا یہ لسان مزدگار باندے کلا ظالمانو دوارے بیبی بشوارے ولی دلے یہ سبیہ یوناسو کستانو بیبی بسے من دے دلے زبو اس سختاؤں تم سے کہ کوئی سون سزدونا واسور موزی کے پیگا دا دیانسو کستانو وارے بیبی بسے من دے دلے یہ سوارا بیبی کلے و طرف تمن دے کی کلا بل طرف تمن دے کی بیبی سارے یو سلام وکړل هغه
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سره مظلوم حسین سره ذکر سکوما سارنا